पुलाना चुनी चैनल दंग हामबाय मारो तिनी आसला आगेल सिमिना एकटा तारिख ठीक लाइजाक दङ तिनी अन्तत सिमना एलाका आनि एडिसि सेगमेन्ट एलाकानि बिसिङाव काइनि काइथाम बिसिनाव गयनानै आंनि खासं जाथों माने तिनी पुलावना खमुलंनि सिमि फायै आं तामनाय बनो पुला थाका रामशंकर बिसि नि बिसिङाव आरो काइसे स्कुल दङ इंलिश मीडियम स्कुल एनटीअ सिनट स्कुल इंलिश मीडियम आ जागाव प्राय समय आं फाइगांगाय गार्जियन दङ ओ पैसेंजर सेट करिनि बागै नक करिनि बागै सायरो बाथागनानि सायरो स्कुल डायरी खांखाय ते बाथागना जागा करै हाजार नि गार्जियन फयो गाबनो आं वानसुबै आरो तिनी सिमी चेंगरी चिरखा नक चेंगरीखा बंखाय पैसेंजर सेट गार्जियन रक बाथागना बागै पैसेंजर सेट कैसा खायरिखा गा आबो पाइमानि यागुलो शरद चौधरी बिसिव थांका आबो शरद चौधरी बिसि नतुन बाजार बाय खूब गाना आबो रमदी आबो चंद्रनाथ खामारपारानि आरो कैसा लामा आ लामा नायलायखासों गा लामानाव जों अनेक आइगेनो सीसी रोड नि आखा पीडब्ल्यूडी रोड नि बागै हरमानि एंगा ताबो तुरुक जों सेमां आबो एप्रुव मुखानि जों खानाका आबो आबसुत लया ओमफ्राय 500 मिटार पयनोमोन काना आबोनि परे जों थांगा चंद्रनाथ खामानि परेका जों थांगा काटासरानि पारानाव गोबां जोंजा लामारनि दै रक गुरि दङ गारबो थाङो गुरि लेखा आबोनि परे काटासरा बाजाराव आरो जे आगि एकटा सेट दंमोन मार्केट सेट दंमोन स्टल ता आबो 5-6टा स्टल गाबो नबो नायखा आबो रिपेयार नांगो बाजारावबो रिपेयार नांगो गाबरंग नायखा आबोनि यागुलो जों बायथागो जों वानसुमानि बालगांगो थानानै बालगां नांलिया जों आरो चिनि हिंदुस्तानी बायरक अर दङ अबखाय मेगलिबन बस्ती ताबुक मेगलिबन बस्तीखौ जों हाबका पुलाना बंनि जों जालखानाका बं जों जालखाय तामो लामा आसलो लामा अनेक बছর ধরে বল ডিমান্ড খাইতोमोन इनका ताबुक पर्यन्त बंग लामा हानियाको इ छलिंखाय दं इनका ताबुक अर बंनि गोबां समस्या दै तो ताव मोटामुटी दै खावा दैनि कोनो झामेला करै कारेन्ट माঝে মধ্যে डिस्टार्ब खायो गाबोनि परे ताबुक बंनि कंखाय बाजार स्टार कायसा बं माइना पैसेंजर सेट इनका बरखाय पैसेंजर सेट नायफानो बरखाय सार सादि जुदि दिखांखाय हामबो गाबो ताबो मिनिस्टार बायरेव दङ चिनि बिश्वकेतु बफाइगे सालायनाय गानि लगितो भिडिअ साहेब दङ इन्जिनियार दङ बरग एलाकानि बरग बायताबो कक सालायखा गाय चंगर तंतैबो गोबांमा निनि पीडब्ल्यूडी एसडीओ तारपर आरडीनि एसडीओ तारपर वाटार रिसोर्स बरग अनेक फुंड जोगाजोग खायलायखा मोटामुटी बरग पजिटिभ ताकलाय जैसे खायफोर अन्तत मार्च बिसिङाव जोङो काम नरमना बागै जों मोटामुटी साइटनाय एवं बरगसाव रां सकायनाय गामति आइखै पारानि लुकुराव नोंगर नुखना गोबां चिनि लुकुराव गर चिनाव मेगलिबन बस्तीनि आरो चिनि हिंदुस्तानी दङ उरां दङ सावताल दङ मुंडा दङ गोबां माथो भक्त दङ कारण बरग सिंहायना ट्राइबेल चिनि तिप्रासार खायनो 19 दफा हायना बरग आं नायनाय माने जे हिंदुस्तानी बिसिङाव गोबां दफा दङ जरा दङ तारपरे चिनि तारकमुरा दङ रक खारिया दङ आबन परे चिनि हेजामारा दङ नायनाय माने आपति रक बंनो नगै इनका बर खायरमाय सिंसा बर गरीब लेखाफोराव अगर सोलोंमाया बंनि बागै राज्य सरकार वासक सेरिया एडिसिओ तो रां कै बरन किछु खायना खाय आं जखन तागलायाव हामति न जखन चिनि सिदु
মুন্ডাঙ্গনি যখন একটা প্রোগ্রাম হঙ্গো সিধু কানুনি আপ্রুবাং সাকাজে অন্য হিন্দুস্তান রঙি বাকি সিমিন কাইসা অন্তত ট্রাইবেল হোস্টেল গার্লস হোস্টেল বয়েজ হোস্টেল খাইয়ে নাও বল আপলিট খাইনা থাকায় এটা বংনি বাকি আলাদা ইংলিশ মিডিয়াম হরিনা নাও তাও বাংলা মিডিয়াম আছে বড় ইংলিশ মিডিয়াম থাকা গেছে যারা তিনি নুখাত বং বিসিংহ নুখানা বেলবারক এক সময় চিনি আর ভিডিও তো উড়াং ম্যাডাম উড়াং এরপর ইংলিশ মিডিয়াম পড়েছি কিন্তু এবং বিসিংহ কবা মাতাবো ইংলিশ মিডিয়াম পড়িনা থাং দङ দङ এগা जों বুসকাংনি 2026 যখন নতুন বাজারাव চিনি যখন আর একলব্য স্কুল উদ্বোধন নাই চিনি হিন্দুস্তান রক বাইরে যখন আলাদা খাইবং একটা বংনি বাকি একটা রিজার্ভেশন নাগনা বাকি চিনা দিন বসুন সালাইকে মিনিস্টার ভাই এটাই যদি তুরুক কাছে থাকায় তাবো কবা পড়াই তো নি গামছা কাপড় ইংলিশ মিডিয়াম ফাংতুং দিনি বরকাথলি ত্রিপুরা একাডেমি সিস্টার সঙ্গে কবা জায়গাটা পড়লাই তো পড়ব তুরুক অফিসার ফাইকেছি ডেভেলপমেন্ট নাই গাম বাকি তিনি বেলায় কেন কাহাম নংখা এলাকানি সমস্যা বুঝিকা তুরুক সমস্যার সমাধান খাইনা বাকি जों চাইতো নাই এডিসিও চাইতো নাই রাজ্য সরকারও চাইতো নাই ডিএম ভাই जों কক সালাইনে উসাগাव ডিএম ভাই সালাইকা তাবো স্পেশাল বিএসসি মিটিং जों ইদানি কাল পূজানি পরে আসুমানি পরে যে চিনি যে বাকি কাম বক্সেল নি তারপরে নিনি ওরা যে টাউরন দি ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট আবো যে বুলডার খিগলাই দিন ওরা কয়েকটা জায়গা তো মেঘলিবন বস্তিকানা ওরা আবো লক্ষ্মী সরানি এমন তুই ফাইকা কাখলাই তো মাইকা গাবনি বাকি আরো ও যে কোনখানে মুলিবাস দিন খাইরি মানে বরাক বাস আবু ভাই ইন্ডিয়া ওয়াসুল ভাই আবো খাইরি মানে তুই ফাইকান বাই থাকো আমাকে পার্মানেন্ট খাইনা বাকি গঞ্জ হইতো